अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा कर बैठे। ये लोग अपने इस नशे में बदमस्त होकर अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारने लगे और माज़अल्लाह खुदाई का दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी उनकी तरफ अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया को मबूस फरमाया और उनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये हिदायत के काबिल ना रहे तो अल्लाह ताला ने इनको इबरत का निशान बनाया और उन लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया और इन लोगों के नामो निशान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ताला ने इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग उनसे इबरत हासिल करते हैं। नाजरीन, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक शद्दाद भी था जिसने अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा। नाजरीन, शद्दाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया और किस तरह इसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और इसकी बनाई गई जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर इसको किस तरह इबरत का निशान बनाया और इसका अंजाम क्या हुआ। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाजरीन, शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि उनकी जैसी कौम ना अल्लाह ताला ने उनसे पहले पैदा की और ना ही उनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहां रेत के बुलंदो बाला टीले थे और ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान है। इस इलाके में कौम आद 850 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह ताला का ये खास करम था कि अल्लाह ताला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इस कौम के पास बेशुमार जानवर और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनाचा इस तरह नेमतों की फरावानी और ताकत की वजह से ये कौम भटक गई और ये नाफरमान और बागी हो गए। उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इस कौम को तबलीग करने लगे और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे, लेकिन ये कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शद्दाद, जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इसी कौम का बादशाह था और ये दो भाई थे। रवायात में आता है कि एक का नाम शद्दाद था और दूसरे का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हो गया। उसके बाद शद्दाद ने बादशाहत संभाली और इसी तरह यह दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। नाजरीन, शद्दाद एक बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाज़ रवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को जेर कर लिया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बादशाह शद्दाद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। चुनाचा जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस शद्दाद बादशाह को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शद्दाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ, जिसमें शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो उस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। तो जन्नत का सुनते ही शद्दाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में बताया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज ना आया। चुनाचा उस वक्त शद्दाद ने अपनी कौम के बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में इरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया। चुनाचा शद्दाद की इस तैयार करदा जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गई और जवाहरात भी लटकाए गए। उसने इस जन्नत में दूध, शहद और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया के खूबसूरत दरख्त और पौधे भी लगवा दिए और इस जन्नत को सजा दिया। कौम आद क्योंकि पहले ही बुलंदो बाला पहाड़ तराश कर महलात बनाने के अंदर माहिर थी और शद्दाद के दौर में ये फन अरूज पर था। चुनाचा रेत के इन बुलंदो बाला टीलों पर बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए
और उन ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی یہ جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد بے صبری کے ساتھ اس جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت تیار ہو گئی اور اس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا گیا تو اس وقت شداد کو اس کی جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کا تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور جنت میں کیوں داخل نہیں ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے ان سے کہا کہ یہ ملک الموت ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن ملک الموت نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے یہ قوم باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری بار اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا وہ طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے بلند ستون اور سونے چاندی کے محلوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات ہوتے تھے وہ تمام کی تمام وادی ریت کے ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح غرق کیا کہ وہاں صرف ریت کے ٹیلے باقی رہ گئے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ ناظرین، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔